Nasıl müziği dikkate malatıcılar iz çalдар hayadı. Finanziyiz ender mender zımedisun ekspanatı. Давно мечтала работать. Я сама по специальности историк, закончила наш Юго-Остинский университет. И, конечно же, мне эта моя работа была в радость. Мой отдел, который я возглавляю, входит, это, конечно же, президентские подарки. Каждый раз привозят что-то интересное и дарят в дар нашему музею. И они хранятся. И когда приходят люди, мы их знакомим, и даже туристы, конечно же, восхищаются такой красотой. خورسراجیتی فزندی من اثر لوجته کاشم بایداونچ آل پادشاهاتم واتن راتنچ لورتم اساستی ناتسیو موزیما ارباخ هستن شمای سرخمت اگادم در فینوی ایسنم لورت دانیسکو آدمون ریسپوبلیکای سرلوگای لوگانسک سیریا را با ریسپوبلیکای باشار آساد لورت خیزاغنه قفل در نمیس لورت ولادیمیر ولادیمیرچ پوتین تنگز نارخمت مدیسون لورت است ایسنم اوگو چاویس لورت در و یه آخم آدم کش تر باشم بنج ارمست دراش خواهد ما شمای فینوی پریزیدنت لورت آل کش پریزیدنت لورت در است هم اما کان پریزیدنت لورت جنوی فلا جوین بایدن مینیستر لورت در رودون در ارباخ هستم بایدن چمنن نفون تا کیزاغنه قفل در کنم بایدن چما فتصم دیسون در کننج زغم بیرواج تا فتصم دیس کنم بایدن آشش راخ دارن تخی آشش راخ دارن با لوار کودوی نچنی ولگی دام با سبای گرت زغم ما اونیکالو نومایو ما آرستو دانگ ارمجتای آرستو ما شمین یخیستم بلکنم یا سرازای اون تخواه ماجه کیزاغنه قا زونن جینت در جقوه ما بیره آدم فدیس کنم بایداونچ کدایر تنبل کدوی Комната Кустали Ивановича Хитагурова, выдающегося художника, поэта, публициста, революционера, которому посвящены великолепие стихов, которые он написал, поэм. Нертакастам Костая Комзарга, Гастиния Костая Хунам, Хом Фашам Бойдонч Алхузум Можалта, Охоргантима, Кастар Фалтарима, лекцията дарсен факасен бойдам мунун قوملاده تخیمه істوری تخی کلیزاق نیقه آرخسن فواجم آخم مجالته شمای آخرگنجتن در ماما کس در فلترن در شمای خوز در زونوی سایستوری خوز درم باروی لیکتی تین افتید کستای تخی خونه فرسم بایدام آل خوزون فشچت تخی در نمویم بایدام مجالته آخرگونت تخی زغم دیخت باگراد تخی در. Отдел культуры у нас еще есть, афиши с 1906 года у нас здесь находятся, и именно история театра, и отдел Россия-Осетия. Там именно показывает все связанное с Россией, когда приняла независимость наша республика, когда именно приезжали великие гости с Российской Федерации. И вот это тоже все показано в нашем отделе.
также в нашем отделе есть отдел геноцида. Hordam خواستر شدست شوتا مین فرستاده دوانم از گینوسید مین فرستاده نواز دکگم از خشم دوامین استم از خشت خبرده ایش داگومینتالون اکسپانات کشت جرد شوه گرجاک توب زخته ایرون آدمان شفت میتفکود توی فلدرجیس آخه میگند تا اوما رموجن رمکت درجی کشت است فسار ایناکت من انصارات توی پروکوراتورا شمای ساده من افدیسم دوامین استم ازش شوتش دیس و دون ایرت دری راف دیسم واجتا کرباشه و یوت آشرانتانیز مین فرستاده دو نماز گینوسید فستاجت کایزا خنایق نری ونج نیچوال ایس اودگاسه ما یرست جسم سقود تایول در نفست و شوتا یخیش استی چیفیت تاودون اما سا ماخ موزی راورتم شمای سا آدم ونوی شفت میتب کتوی گرجاک تایرون آدمان اما سام لامبنک با کساد و چیز آخام شوتا کشته زغانیس منش است کلگه نبا فرشتنه زغام منم ایس اشتر نف خوینه بیری خود بیشن سف چیریز روکسکی بیریوال نفست از هنگوند نفگنگ اصلانگیری خوخف تخانتم آخر بیجم بال و دیس نفگنگ ایر داخورن تایراف دستا ایرون آدم قسمت می فرستاده دو نماز ایرستونه لیخ دتا کد لغ دست خخت سرتل آخام زنو ورتل شگات ایرستوم آش نفتاس نفکتا زنگوند ایرون نفگنگ شیوکاشویلی نفخوینه آبارون اگور داد خین وال و ما است میونه می فرستاده دو نماز ایرون آدم ساویتو خیشواد سزخل کراسید دست واد دو آدسم ایونی گرجکتا اربابرستوی ساخارت خین والما اما ایرون آدمس کنه کتوی ما خامونم وزاو شوتا و دیشچه آخم شوتا اما زارون دوستت سوالت سلگوی مکتی ایوران خجار ما باتارتوی دوار سلیو سخکتوی ما ایفسافت ما اودگاز ایسلی وارت سختوی آشه ترخگلتانه نیست ارتند از کاموناره کامتا کشت از ودروال دای کتوی رستونه آدمن آلکش نفک نم آلکش فالگونز نمیجه که زخ نیقاون نیفلا آلبتر سرستم شما اینفرماسیر تنبل کنم اما کتر خزدر رایگم کنم ایش جه آخم کامتا نکند کامتا کشران صدارت توی یکاری درخه آش سلگوی مگنتاینم خوینه آخشین و وانوا نکند سکو دارت توی واتن آش سلگوی مگراز در آرمانسکی ونگل شاردیس سومی خاگو دیس یخت تک در کیزخ نیقه نیخ سنتنگ بیره ناتسیتا شاردست اما سناش آخشین و وانوا سوسا گیو نکند ما خواستا خریناک مثلا کجا نیقه کیزخ نیقه افت میستی کاری فاز درا کتوی پریسم مثلا اون فیخستوی هم ماییس کام ارتنداز کاموناره کد را کتوی خسم من و نمی‌ج گرجاک ترخونگن اجن نجما ساوجن در ایول در ایزون انج می فرستاده نزدیک که گاماز فسته فیسافتیس نرونگی در این ازون انج شرانه قوا گورن
Здесь у нас настоящее дерево, а листочки у нас искусственные, все поштучно клеили, аккуратненько. Также свечки, зеркала, старые записки, воспоминания. Сама стена то же самое, там пошла у нас краска, роспись в виде дыма, имитация дыма идет. Вот. Элементы интерьера опять-таки добавили экспонаты. И вот из вот таких вот мелких деталей у нас уже создаются целые отделы. Например, здесь у нас части разбитого зеркала, то есть зеркало создает такое пространство, объем идет. Сверху у нас свечки. Belog muzej köztem, ma umzender overtevdi, na agost jachi užedne keletjogi, والترمانة تخش بدي ويار خيطم نيكس بناطقة قطم كم نم تشجع كوتا كم نم ورجع كوتا كتسي ويورا نيس كفتم این نرام ما هفته تکوتم نو ندن دی خورز وورته فلوت در کرجی خسی کرجی نفسی زمال دستم باقو قطم شنه بومباشی هوی نيكس بناطقة وی دلق موسیه ستی اردم کراش دستم بوزنگ چینه نیسارسته او شده من سیدب بتندر ود مختر سوله فدستم من مگر اکسپونات در نه ماتریال در سبنت من اسارت ویم در فارخایتم فکستم کتاس لاستامد ایول کلته تودستگانیش نیل در فیو گای فیوزرستم فنماتم نوشتر کست باکوتم ایول در مثلا سبنت اسارن کوتم شه هم شه زالته من مفیت Kostuvi, še mejca prosto bogokanun. Moši je fejse fojpet feldujen žobdatanga. A stede kodje der to alle exponater, alle, mene ju gnadjijosko vatteren kavet numero rozen, vattere kavet žurnal mechassen. Bokokkadın tiyama alle exponaten der rozem numir teverem, hoş çingo tesarıstam bakuttam mehordem xesem alle exponater yugay. Çebirteyin nefesim baydayım şu vi çiyer baxasta şeyte xeyne qave. Ma hafta dortter men alle exponaten deri yaxi numir. Stets vi festet haverem men ha xam popkote. Ezért basztán font hajad, kehonám hevi hisztelej fele. Že köztővel pender nevedi sarmagunda izmege, tengozoli jövedi. Hafta ju hatán ödöztem, pésnen jövedi, musur esztegi kudodi hafta találkoztam. Fele nem stimen eneg muzejköl szorosztui, hévednem edítengester közt. Emma urdigi veleme meneneg muzejmese vahasztam hívedis. Ester زن közt فلما منات اخت بگرده اشتر قزن کالکتی کرلستم ویتاودیس خیشن اشتر شاید در وزق جن قطعک. اما هیو داریم من اولیه در فیتات موزی حیات کدست جبخس سرستی من کالکتی سرستم سنبون کده دیافته بکستم. ما هرن تا من یبنوت فخدک آدیلت در آلچی در یا دیل مکسه یا دیل کوسه من محکم استمی تا خینه فندخرانی لیشی و ما نفونده سرماگونده کم است هم اما میرن که زغنه قو نه وارد در خزدار است گتسلن نمست در خزدار کودوی که زغنه قو ما نبون کدوفت کوسم فرمس ما نکستر مس اکسکوسی تمایت نه نیست فلا ما نفونت فلدر کنم
چی در نمایکن مر بخواسته چی در لبارول بخواسته چه در تما ننیس کمیس کشه رف زورن چقبه نه وینه نقبه В 2015 года рождеста морна неделя в Истанбул, тола умеди музей мементо музика шуди војвојслави витов дивола спортоко магазине шур. Меѓу јокс експонаттар најкес пес устересте. Кума пилдерке никој. Мене кума хажартыл зиле пела вожа удгос ничоли мене кума кедере кабулу персојме змена ja pred via deduška udi hašteme tomđaniše muma kadiste zdobot kenenče muzejme sa rotatna sa odamonujme sa bozunuj uma mavi jahku to da šindari teru digu don kuzunuj na eta hašte kutevda stena neka starodam ja думаю хозернижи суад занжин дерожестема цин коттер фул дерожени Работаю я здесь художником-оформителем. То есть все, что касается оформления музея, экспонатов и прочих моментов, касается меня непосредственно. То есть в чем заключается работа? Когда, например, открывается у нас новый отдел, я создаю эскизы, я делаю разного рода эскизы по цветовому соотношению, по интерьерным расстановкам. Потом это, естественно, одобряется директором музея и приступаем к работе. То есть это могут быть даже и росписи на стенах, может быть целый отдел создать с нуля, оформление пригласительных билетов, вывесок всяких, если у нас бывает какое-то мероприятие, даже та же самая выставка. Ставим тоже мы с художником-реставратором на пару и придумываем, естественно, вывеску тоже. Особых сложностей и трудностей в работе не бывает, потому что когда ты любишь свою работу, на это не обращаешь внимания. Тем более руководство музея старается создавать условия, чтобы комфортно и интересно и также красиво продолжить работу. Единственная трудность – это реставрация. То есть там иногда не хватает ресурсов. То есть каждой работе, каждой картине, экспонату нужен свой подход. Снять слой тоже по-разному, разными средствами, но тоже нужно и краски. И вот там, на вот этих моментах у нас немножко бывают трудности. Иногда их не бывает. То есть отсутствие этих, грубо говоря, красок, там, разбавителей, их нужно заказывать, ждать. И вот тогда у нас уже немножко работа затягивается. То есть все вот эти работы уже нуждаются в реставрации. Мы потихонечку их реставрируем, то есть половину мы уже отреставрировали, вывесили, показали, а половину мы пока что ждем. К международной акции «Ночь музеев» мы подготовили нашу сакры, чтобы здесь у нас было открытие бусины желаний. То есть полностью состоит из дерева, камни у нас идут росписью, сверху мы положили двунитку
плитку, чтобы свет просачивался не слишком ярко, добавили элементы интерьера и постарались полностью воссоздать быт и жизнь нашего народа, как раньше они жили, в каких условиях они жили. Природу мы тоже полностью сделали, за исключением чучел животных, они у нас остались старые, то есть мы их забрали со старого музея. Вот в предстоящем году их тоже нужно будет отреставрировать. Например, гору мы сделали из материала, то есть сделали имитацию, но вот бассейн сам уже состоит из сланца, из камня. Добавили моторчик, и вода пошла. То есть вот такой мини-водопадик, мини-природу попытались тоже здесь сделать. И, естественно, этот отдел тоже любимое место всех детей. Они сразу, как только вот на первый этаж заходят, сразу же сюда. И также интересуются животными, интересуются схемой вот данного бассейна. Ացած մուզեյ նսանքանը եսադազı юбилей, ամենայսան կուրտար, զարդաբնե արֆականը մուզեյ կուշջիտ. Վատսն ֆլդարան տստը տասակուստը, ամասացարդդար. عرفة كان نيول درنا كوليكتيف كوشتان أولشي لتايا خياد بخصتو شماي أبو الموزي كود موزي أفتاوا. И я хочу всех наших сотрудников поздравить с этим прекрасным праздником. И нашу республику тоже хочу поздравить, что такой прекрасный музей есть у нас в нашем городе. Meșest zaheme vorzene kollektíven nenížinot, nemoštinot, zerderúzai kuszke hasonlózte, zerderojgeje, helyberts nincs bontaszetni, petender bokusen nenízej megyebe hely, ma نفستش pokolenie terboszeuj, és keszter terboszeuj, heudunent húrzfet kishinu vozem moche. Hevs amund nevet, mezechet arról szobrzsinot sua, havit hely nezerdete, gecel nefeledje bechin korterestem. Fele szobrzsinot se seva, megye húrzentesztetime sfekuszem, és amund húzechetnek kollektíven, ilderi, de nincs bechtevet.